اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے تھے اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے امریکہ بھجوایا تھا، اس نے جہاں ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا تو دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیول کے بعد امریکہ آ گئے تھے وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ دار اور کزنس کا تھا، خود اس کے اپنے بہن بھائی بھی ایک جگہ پر نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا ہے، ہوم سکنس کا شکار ہوتا۔ یہ صرف اس طرح اچانک وہاں بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح اضطراب کا شکار ہو رہا تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا اور اگر وہ گھر آتا بھی تو اپنے اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگزامز قریب تھے، جبکہ سالار سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا یا پھر چینلز گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب وہ ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، پب، بار، تھیٹر، سنیما یا میوزیم اور آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو۔ اس کا ایکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ جن 3 لیول یا گیو کی یونیورسٹیز میں اس نے اپلائی کیا تھا ان تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے اس کی ایڈمیشن کی درخواستیں قبول کی جا چکی تھیں۔ وہ 3 یونیورسٹیز ایسی تھیں جن میں ان کے دور یا قریب کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمٹ کروائیں جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرور موجود ہو تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا لیولیگیو کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فقر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنی پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتے، مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھ سکیں گے۔ سالار نے ان یونیورسٹیز میں سے یالے کو چنا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ صرف یالے میں ان کا کوئی شناسا واقف کار نہیں تھا بلکہ نیو ہیون میں بھی سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اس یونیورسٹی سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سالار سکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے ہر وہ کام اور مطالبہ کرنے کے لیے بنایا تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو۔ اس زمین پر خاص طور پر انہیں تنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جس چیز کو ان کے دوسرے بچے مشرق کہتے ہیں اسے مغرب کہتا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کے آسمان ہونے پر دلائل دینا شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہائی کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ اس کے لیے خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتے رہتے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا تھا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ یالے سے فائنانس میں MBA کرنے آیا تھا اور اس نے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھتا رہا تھا اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے کک واک تھی۔ یالے میں مقابلہ بہت مشکل تھا، وہاں بے حد قابل لوگ اور ذہین اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا تھا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کے رویے کا بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی۔ اس میں لحاظ و مروت بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ احساس کمتری اور مربوبیت تھی
जो एशियन स्टूडेंट्स अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में फितरी तौर पर लेकर आते हैं। उसने बचपन ही से बेहतरीन इदारों में पढ़ा था, ऐसे इदारे जहां पढ़ाने वाले ज़्यादातर गैर मुल्की थे, और अच्छी तरह जानता था कि वो भी कोई इल्म के बहते हुए सर चश्मे नहीं होती। वो ये भी जानता था कि येले ने स्कॉलरशिप देकर इस पर कोई एहसान नहीं किया। वो अगर बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज़ में किसी का इंतखाब करता तो स्कॉलरशिप उसे वहाँ से भी मिल जाता, और अगर ऐसा न भी होता तब भी उसे ये मालूम था कि उसके माँ बाप के पास इतना पैसा था कि वो जहाँ चाहता एडमिशन ले सकता था। अगर अपने फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस और काबिलियत का इल्ज़ाम न होता तब भी सालार सिकंदर इस कदर तलख और अलग थलग नेचर रखता था कि वो किसी को अपनी खुश अखलाकी के झूठे मुजाहरा से मुतासिर नहीं कर सकता था। रही सही कसर उसके IQ लेवल ने पूरी कर दी थी। शुरू के चंद हफ्तों में ही उसने अपने प्रोफेसर्स और क्लास फेलोज़ की तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल कर ली थी, और ये भी पहली बार नहीं हुआ। तो बचपन से तालीमी इदारों में उस किस्म की तवज्जो हासिल किया करता था। वो ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो फजूल बातों में बहस बराए बहस करता। उसके सवाल ही इस तरह के होते थे कि उसके अक्सर प्रोफेसर्स को फौरी तौर पर उनका जवाब देने में दुश्वारी होती, जो अब गैर तसल्ली बख्श भी होता। तब भी वो जताता नहीं था, सिर्फ खामोश हो जाता, मगर वो ये तासुर भी नहीं देता था कि वो मुतमईन हो गया था या इस जवाब को तसल्ली कर रहा था। वो बहस सिर्फ उन प्रोफेसर से करता था जिनके बारे में उसे यकीन होता कि उनसे वाकई कुछ न कुछ सीखेगा, या जबकि उसके पास रिवायती किताबें नहीं था। पढ़ाई वहाँ भी उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं थी, नहीं उसका सारा पढ़ाई में गुजरता था। पहले की निस्बत उसे कुछ ज़्यादा वक्त देना पड़ता, मगर उसके बावजूद अपने लिए और अपनी सरगर्मियों के लिए वक्त निकाल लिया करता था। वो वहाँ किसी होम सिकनेस का शिकार नहीं था कि 24 घंटे पाकिस्तान को याद करता रहता, या पाकिस्तान के साथ उस तरह के इश्क में मुब्तला होता कि हर वक्त उसके कल्चर की ज़रूरत और अहमियत को महसूस करता। नहीं, अमेरिका उसके लिए कोई नई और अजनबी जगह थी, इसलिए उसने वहाँ मौजूद पाकिस्तानी को तलाश करने और उनके साथ रवाबित बढ़ाने की दानिस्ता तौर पर कोई कोशिश नहीं की। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ खुद ब खुद वहाँ मौजूद कुछ पाकिस्तानी से उसकी शनासाई हो गई। यूनिवर्सिटी की दूसरी बहुत से सोसाइटीज़, एसोसिएशंस और क्लब्स में उसकी दिलचस्पी थी, और उसके पास उनकी मेंबरशिप भी थी। पढ़ाई से फारिग होने के बाद वो अपना ज़्यादातर वक्त बेकार फिरने में ज़ाया करता था, ख़ास तौर पर वीकेंड्स, सिनेमा, क्लब्स, डिस्कोस, थिएटर्स। उसकी ज़िंदगी उन्हीं चारों के दरमियान तकसीम शुदा थी। हर नई फिल्म, हर नया स्टेज प्ले, हर नया कंसर्ट और कोई भी नई इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस वो नहीं छोड़ता था, या फिर हर नया छोटा बड़ा रेस्टोरेंट, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता, उसे हर एक के बारे में मुकम्मल मालूमात थी, और सबके दरमियान एडवेंचर उसके जहन में अब तक था, जिसकी वजह से अमेरिका में मौजूद था। सिकंदर को उसके निकाह का पता कब चला था, कैसे चला था, साला ने जानने की कोशिश नहीं की, मगर वो अंदाज़ा कर सकता था कि सिकंदर उस्मान को उसके बारे में कैसे पता चला होगा। ये हसन या नासिरा नहीं थे जिन्होंने सिकंदर उस्मान को सालार और इमामा के बारे में बताया होगा, उनकी तरफ से मुतमईन था। एक खुद इमामा ही होगी जिसने उससे फ़ोन पर बात करने के बाद ये सोचा होगा कि उसके बजाय सिकंदर उस्मान से सारी बात की जाए, और उसने यकीनन ऐसा ही किया होगा। इसीलिए उसने दोबारा सालार से रब्ता नहीं किया। सिकंदर ने उससे रब्ता करने के बाद ही उसके कमरे की तलाशी लेकर वो निकाह नामा बरामद कर लिया था। मगर ये सब कब हुआ था? ये वो सवाल था जिसका जवाब वो नहीं ढूंढ पा रहा था। जो भी था, इमामा के लिए उसकी नापसंदीदगी में पाकिस्तान से अमेरिका आते हुए कुछ और इजाफा हो गया था। एक के बाद दिगरे उसके हाथों ज़ख्म उठाने पर मजबूर हुआ था, और अब वो पछताता था कि उसने उस तमाम मामले में इमामा की मदद कैसे की। बाज़ दफ़ा उसे हैरानी होती थी कि आखिर वो इमामा जैसी लड़की मदद करने पर तैयार कैसे होगा था। इस हद तक मदद के वो अब उन तमाम वाक़यात के बारे में सोचते हुए विकाफत महसूस करता था। आखिर मैंने उसकी मदद क्यों की, जबकि मुझे जो करना चाहिए था कि उसके राब्ता करने पर मैं वसीम को, उसके वालिदैन को, या ख़ुद अपने वालिदैन को उस सारे मामले के बारे में बता देता, या फिर जलाल के बारे में उन्हें बता देता, या फिर उसके कहने पर उसके साथ सरे से निकाह करता ही, नया उससे घर से फ़रार होने में तो कभी उस तरह मदद न करता। बाज़ दफ़ा उसे लगता कि जैसे वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके हाथों में इस्तेमाल हुआ था।
اتنی فرمان برداری، اتنے تابعداری آخر کیوں، جبکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھتی تھی اور وہ کسی طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پہ مجبور نہیں تھا۔ اب اسے وہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکولوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جو وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑے گا، وہ سوچتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقۂ احباب میں اضافہ ہونے لگا اور اسی حلقۂ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ اس سالار کا اندازہ تھا سعد کی حس مزاح بہت اچھی تھی اور وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو یارک میں وہ ایک امریکی دوست کی توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس کی دوستی کو قبول کرنے میں قدر تامل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا تھا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا۔ سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کی مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی لیے اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا اور شاید یہ لاڈ اور پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائی سعد کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں سے 2 عرب اور 1 بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ سعد پہلی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کی ایکیڈمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویک اینڈ پر اس کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کی سرے سے پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا تھا۔ اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو، سالار نے جواباً کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب ایک کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے ہو، یہ کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے۔ سالار نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا، تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ کر؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں، سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک جمائی لی۔ تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو، سعد نے اس سے کہا۔ میں جانتا ہوں اور عبادت نہ کرنے سے کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا، اس نے کچھ تیکھے لہجے میں سعد سے کہا۔ صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کی فضول ٹاپک پر بات مت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے مگر مجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نماز چھوڑ دو، اسی طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں۔ سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو سعد خاموش ہو گیا۔ مگر کچھ دنوں بعد اس کے اپارٹمنٹ پر آیا تھا۔ سالار اس کی توازن کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو سعد اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ سے اپنا پسندیدہ برگر لے کر آیا تھا، فریج میں پڑا تھا۔ سعد نے اسے نکال لیا۔ اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا، سالار نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ سعد نے مائکروویو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پورک سور کا گوشت ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مذاق مت کرو، سعد ٹھٹک گیا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی۔
तुम पोर्क खाते हो? मैं पोर्क नहीं खाता, मैं सिर्फ ये बर्गर खाता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, सालार ने बर्नर जलाते हुए कहा। तुम जानते हो ये हराम है इस्लाम में? हाँ, और फिर भी अब तुम फिर वही तबले की आवाज़ शुरू मत करना। मैं सिर्फ पोर्क ही नहीं खाता, हर किस्म का गोश्त खा लेता हूँ, सालार ने लापरवाही से कहा। वह फ्रिज की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, इसमें ऐसी बेयकीनी वाली क्या बात है? एक खाने के लिए होता है। वो अब फ्रिज में पड़े दूध के पैकेट को निकाल रहा था। हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती, साथ कुछ तिल मिलाया। ठीक है, तुम ज़्यादा मजहबी ना सही, मगर मुसलमान तो हो, और इतना तो तुम जानते ही होगे, पोर्क इस्लाम में हराम है, कम अज़ कम एक मुसलमान के लिए। सालार खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रहा। मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा। सद एकदम किचन से निकल गया। क्यों? सालार ने मुड़कर उससे देखा। सद वॉश बेसिन के सामने खड़ा साबुन से हाथ धो रहा था। क्या हुआ? सालार ने इससे कदर हैरानी से पूछा। सद ने जवाब में कुछ नहीं कहा और इस तरह कलमा पढ़ते हुए हाथ धोता रहा। सालार चुपती हुई नजरों से उसे होंठ पीछे से देखता रहा। हाथ धोने के बाद उसने सालार से कहा, मैं तो इस फ्रिज में रखी कोई चीज़ नहीं खा सकता, बल्कि तुम्हारे बर्तनों में भी नहीं खा सकता। अगर तुम ये बर्गर खा लेते हो तो और भी क्या कुछ नहीं खा लेते होगे? चलो बाहर चलते, वहीं जाकर कुछ खाते। ये बहुत इंसल्टिंग है, सालार ने कतरी नाराज़ी से कहा। नहीं, इंसल्ट वाली तो कोई बात नहीं, बस मैं हराम गोश्त नहीं खाना चाहता और तुम उस मामले में परहेज़ के आदी नहीं हो। साथ देखा, मैंने तुम्हें गोश्त खिलाने की कोशिश नहीं की, मैं तुम नहीं खाते, इसलिए मैंने वो बर्गर पकड़ते ही तुम्हें मना कर दिया। सालार ने कहा, मगर तुमको शायद कोई फोबिया हो गया है। तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपने पूरे फ्लैट में इस जानवर को पाला हुआ है और रात दिन उन्हीं के साथ रहता हूँ। सालार नाराज़ सा हो गया। चलो बाहर चलते हैं, सद उसकी नाराज़गी को ख़त्म करते हुए कहा। बाहर चलकर कुछ खाएंगे तो मैं बिल पे नहीं करूँगा, तुम करोगे? सालार ने कहा, ठीक है मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, तुम चलो। सद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, और अगली दफ़ा तुम मेरे अपार्टमेंट पर आते हुए घर से कुछ खाने के लिए लेकर आना। सालार ने कदर तंजिया लहजे में उससे कहा। अच्छा, ले आऊँगा, सद ने कहा। उस रात तो काफ़ी देर तक इमामा के बारे में सोचता रहा। उसके और जलाल अंसर के बारे में उसे यकीन था अब तक वो दोनों शादी कर चुके होंगे, क्योंकि अपना निकाहनामा सिकंदर से हासिल करने के बाद वो ये जान चुकी होगी कि तलाक का हक पहले ही उसके पास था। उसे इस सिलसिले में सालार की मदद की ज़रूरत नहीं थी। ये जानने के बावजूद कि जलाल अंसर उसके कहने पर भी इमामा से शादी पर तैयार नहीं हुआ था, उसे फिर भी न जाने क्यों ये यकीन था कि जलाल अंसर एक बार इमामा के पास पहुंच जाने पर उसे इनकार नहीं कर सका होगा। उसकी मन्नत समाजत पर वो मान गया होगा। इमामा उसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत है और इमामा का ख़ानदान मुल्क के ताकतवर तरीन ख़ानदानों में से एक था। कोई अहमक ही होगा जो जलाल अंसर जैसी हैसियत रखते हुए इमामा को सोने की चिड़िया न समझता हो, या फिर हो सकता है वाकई इमामा की मोहब्बत में मुब्तला हो। जो भी था उसे यकीन था कि वो दोनों शादी कर चुके होंगे और पता नहीं किस तरह हाशिम मुबीन की आंखों में धूल झोंक कर छुपने में कामयाब हुए होंगे, या ये भी मुमकिन है कि हाशिम मुबीन ने अब तक उन्हें ढूंढ निकाला हो। मुझे पता तो करना चाहिए इस बारे में, इसने सोचा और फिर अगले ही लम्हे खुद को झड़का। फॉर गॉड सेक, सालार दफ़ा करो उसे, जाने दो, क्यों खामखा उसके पीछे पड़ गए वे जानकर कि आखिर क्या मिल जाएगा। हाशिम मुबीन उस तक पहुँचे या नहीं, इसने बेख्तियार खुद को झड़का, मगर इसका तजस्सुस ख़त्म नहीं हुआ। वाकई मैंने यहाँ आने के बाद ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हाशिम मुबीन अब तक इस तक पहुँचे या नहीं। उससे हैरानी हो रही थी। मेरा नाम वेंस एडवर्ड है, वो लड़की उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली थी। उस वक्त लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से किताब निकाल रहा था जब वो उसके करीब आई थी। सालार सिकंदर, उसने वेंस से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूँ तुम्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है, वेंस ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। सालार ने उसे ये नहीं कहा कि उसे भी तारुफ की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी क्लास के 50 लोगों को उनके नाम से जानता और पहचानता था। न सिर्फ ये बल्कि ब्रीफ बायोडाटा भी बगैर अटके किसी गलती के बता सकता था। जैसे वो इस वक्त वेंस को ये बताकर हैरान कर सकता था कि वो न्यू जर्सी से आई थी, वहाँ उस साल एक हेवरेज कंपनी में काम करती रही थी। उसके पास मार्केटिंग में एक डिग्री थी और वो अब दूसरी डिग्री के लिए वहाँ आई थी, और वो इससे कम से कम 6-7 साल बड़ी थी। अगरचे अपनी कदोकामत से सालार उससे बहुत बड़ा लगता था, मगर वो जानता था कि उस वक्त अपने बीच में सबसे कम उम्र था। अपने बीच में सिर्फ वही था जो किसी किस्म के जॉब के बगैर सीधा MBA के लिए आया था। बाकी सबके पास कहीं ना कहीं कुछ साल काम करने का तजुर्बा था, मगर उस वक्त वेंस को सब कुछ बताना उसे खुशफहमी का शिकार करने के मुतरादिफ था।
اگر میں آپ کو کافی کی دعوت دوں تو وینس نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ تو پھر چلتے ہیں، کافی پیتے ہیں۔ سالار نے کندھے اچکائے اور کتاب کو دوبارہ شیلف میں رکھ دیا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر وہ دونوں تقریباً آدھ گھنٹہ تک ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ وینس کے ساتھ اس کی شناسائی کا آغاز تھا۔ سالار کے لیے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات بڑھانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ ایک کام بہت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ اس بار مزید آسانی یہ تھی کہ پہل وینس کی طرف سے بھی تھی۔ 3-4 ملاقاتوں کے بعد اس نے ایک رات وینس کو اپنے فلیٹ پر رات گزارنے کے لیے انوائٹ کر لیا تھا اور وینس نے کسی تعامل کے بغیر اس کی دعوت قبول کر لی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے بعد اکٹھے بہت ہی جگہوں پر پھرتے رہے۔ سالار کے فلیٹ پر ان کی واپسی لیٹ نائٹ ہوئی تھی۔ وہ کچن میں اپنے اور اس کے لیے گلاس تیار کرنے لگا، جبکہ وینس نے بے تکلفی سے ادھر ادھر پھیرتے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس کے قریب آ کر کاؤنٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہت اچھا اپارٹمنٹ ہے تمہارا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اکیلے رہتے ہو تو اپارٹمنٹ کا حلیہ خاصا خراب ہوگا، مگر تم نے تو ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی ہوئی ہے۔ تم ایسے ہی رہتے ہو یا یہ اہتمام خاص میرے لے کے آئے؟ سالار نے گلاس اس کے آگے رکھ دیا۔ میں ایسے ہی رہتا ہوں، قرینے اور طریقے سے۔ اس نے گھٹ بھرا اور گلاس دوبارہ کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ وینس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وینس مسکرا دی۔ سالار نے اسے اپنے کچھ اور قریب کیا اور پھر ایک دم ساخت ہو گئے۔ اس کی نظریں وینس کی گردن کی زنجیر میں جھولتے اس موتی پر پڑی تھی جسے آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سردی کے موسم کی وجہ سے وینس بھاری بھرکم سویٹرز اور جیکٹس پہنا کرتی تھی۔ اس نے ایک دو بار اس کے کھلے کالر سے نظر آنے والی اس زنجیر کو دیکھا تھا، مگر اس زنجیر میں لٹکا وہ موتی آج پہلی بار اس کی نظروں میں آیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار وینس ایک گہرے گلے کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس شرٹ کے اوپر ایک سویٹر پہنی ہوئی تھی جسے اس نے سالار کے اپارٹمنٹ میں آ کر اتار دیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ ایک جھماکے کے ساتھ وہ موتی اسے کہیں بہت پیچھے کسی اور کے پاس لے گیا تھا۔ مسا کرتے ہاتھ اور انگلیاں، ہاتھ اور کلائی سے کہنی تک کا سفر کرتی انگلیاں، آنکھوں سے پیشانی سے سفید چادر کے نیچے سیاہ بالوں پر پھسلتے ہوئے ہاتھ۔ امامہ کے گردن کی گرد موجود زنجیر تنگ تھی، اس میں لٹکنے والے موتی اس کی ہنسلی کی ہڈی کے بالکل ساتھ جھولتا تھا۔ زنجیر تھوڑی سی بھی لمبی ہوتی تو اسے دیکھ نہ پاتا۔ اس رات وہ بہت تنگ گلے کی شرٹ اور سویٹر میں ملبوس تھی۔ اس موتی کو دیکھتے وہ کچھ دیر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ اسے کس وقت یاد آئی تھی؟ اس نے موتی سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی رات خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وینس کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی، مجھے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، مجھے تمہاری آنکھوں سے گھن آتی ہے۔ کسی آواز نے اسے ایک چابک مارا تھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ وینس کے وجہ سے اپنے بازو ہٹاتے ہوئے چند قدم پیچھے مڑا اور کاؤنٹر پر پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا۔ وینس ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چند قدم آگے بڑھایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ تشویش سے پوچھا۔ سالار نے کچھ کہے بغیر ایک ہی سانس میں خالی کیا۔ وینس اس کے جواب نہ دینے پر اب کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وینس میں اس کی دلچسپی ختم ہونے میں صرف چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتا اسے کہ اس کی وجہ سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے ایک نائٹ کلب میں اس کے ساتھ ڈانس کرتا رہا تھا اور اس کے ساتھ بے حد خوش تھا، اور اب چند منٹوں میں سالار نے اپنے کندھے جھٹکے اور سنک کی طرف چلا گیا اور اپنا گلاس دھونے لگا۔ وینس دوسرا گلاس لے کر اس کے پاس چلی آئی۔ سالار نے اس سے گلاس لے لیا اور اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی سے دیکھتی رہی۔ سالار کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بالواسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا رویہ بے حد توہین آمیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفہ پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس وقت اس کی گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ ویکینڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکھڑے ہوئے انداز میں ملا۔
क्योंकि उससे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ख़त्म करने का वाहिद रास्ता था। उसे हर उस औरत से झंझलाहट होती थी जो उसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वह उन औरतों में शामिल हो गई थी वह जो इसकी तरफ से किसी माजरत और अगली दावत का इंतज़ार कर रही थी। इसके उस रवैये से बुरी तरह दिल बर्दाश्ता भी थी। याले में उसका पहला अफेयर था। अगले चंद माह पढ़ाई में बेहद मसरूफ़ रहा, इतना मसरूफ़ कि इमामा को याद रखने और उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला अभी चलता रहता अगर उस शाम अचानक उसकी मुलाकात जलाल अंसर से न हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था जहाँ उसके चचा रहते थे। वो वहाँ अपनी कज़िन की शादी अटेंड करने आया था। उस शाम सालार अपनी कज़िन के हमरा था जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो वहाँ खाना खाने आया हुआ था। उसका कज़िन ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठ कर गया था। सालार खाने का इंतज़ार कर रहा था जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। हेलो। सालार ने बेइख्तियार मुड़कर उसे देखा। आप सालार हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जलाल अंसर था। उसे पहचानने में लहजा भर के लिए वक्त इसलिए बीती कि क्योंकि उसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्मी अलेक्सले के बाद उसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे ज़रा जल्दी है, बस आप पर इत्तिफाकन नज़र पड़ गई तो आ गए, जलाल ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सालार को लगा उसका सवाल ठीक से सुन नहीं सका। सॉरी, उसने माजरत ख्वान अंदाज में इस्तिफसार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा का पूछ रहा था, वो कैसी है? सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में इससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए, उसने कुछ उलझते हुए अंदाज में खंदे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे? मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया था, आप अच्छी तरह जानते। 1 साल पहले आप ही तो आए थे उस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप खुद उससे शादी कर लें। सालार बेचैनी से उसे देखता रहा। मैं तो ये सोच कर आपके पास आया था कि शायद आपने उससे शादी कर ली होगी, वो अब वजाहत कर रहा था। आपने उससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी, मैंने इनकार कर दिया था, फिर उससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई, मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसीलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यही हूँ, सालार ने कहा, और मुझे यहाँ आए 2 माह हुए, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या उसने दोबारा आपसे रब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सालार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर उसने आपसे रब्ता करने की कोशिश न की हो? सालार को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे रब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, उसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास इसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाज़ी थी। आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, सालार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा रब्ते की ज़रूरत पड़ सकती है। जलाल ने बड़ी साफ गोई से घर वापस मुड़ गया। सालार कुछ उलझे हुए अंदाज में उसकी पुश्त पर नजरें जमाए रहा। ये बाकाबिल यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्यों? क्या उसने मेरी इस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है? सालार को अपना झूठ याद आया, मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मज़ीद उलझा। मेरी बात पर उसे यकीन कैसे आ सकता है, जबकि वो कह भी रही थी कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो कुर्सी खींचकर दोबारा बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे उसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता तो मुझे उससे भी रब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास नहीं भी गई तो सिकंदर से निकाहनामा लेने और तलाक के हक़ के बारे में
जानने के बाद उसे उसी के पास जाना चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि उसने जलाल की इस फर्जी शादी के बारे में उसे क्यों बताया। शायद वो उसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो अब क्या करेगी, या फिर शायद वो बार बार उसके इस मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से राब्ता करे। वो ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल उसे यकीन था इमामा जलाल के पास जाएगी। मगर सालार को पता चला था कि उसकी तवक्का अंदाज़ा के बरअक्स वो वहाँ गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। उसका कज़िन आ चुका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे, मगर सालार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद एकदम उसके जहन में फिर ताज़ा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चली गई हो। खाना खाते खाते उसे अचानक ख्याल आया, हाँ ये मुमकिन है। उसका जहन मुतवातर एक ही जगह अटका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए, उन्हें यकीनन उसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। सिकंदर उस्मान भी उन दोनों शादी में शिरकत की गर्ज से वहीं थे। वापस घर आने के बाद रात के करीब जब उसने सिकंदर को तन्हा देखा तो उसने उनसे इमामा के बारे में पूछा। पापा, क्या इमामा वापस अपने घर आ गई है? उसने किसी तमहीद के बगैर सवाल किया, और उसके सवाल ने कुछ देर के लिए सिकंदर को खामोश रखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चंद लम्हों के बाद उन्होंने दृष्टि से कहा, बस ऐसे ही। उसके बारे में इतना गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी स्टडीज़ पर अपना ध्यान रखो तो बेहतर है। पापा प्लीज़ आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्यों जवाब दूँ? तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक़ क्या है? सिकंदर की नाराज़गी में इजाफा हो गया। पापा, उसका एक बॉयफ्रेंड मुझे आज मिला है, यहाँ वही जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो फिर एक के उन दोनों ने शादी नहीं की। वो बता रहा था कि इमामा उसके पास गई ही नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि लाहौर जाने के बाद वो उसी के पास गई होगी। सिकंदर ने उसकी बात काट दी। उसके पास गई या नहीं, उससे शादी की या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है, न ही तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूँ क्या इमामा आपके पास आई थी? आपने उसे शादी के पेपर्स कैसे भिजवाए थे? मेरा मतलब किसके ज़रिए? सालार ने कहा। तुमसे किसने कहा कि उसने मुझसे रब्ता किया था? उनके सवाल पर हैरान हो। मैंने खुद अंदाज़ा लगाया। उसने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। वो रब्ता करती तो मैं हाशिम मुबीन को उसके बारे में बता देता। सालार उनका चेहरा देखता रहा। मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी और मेरे हाथ वो निकाहनामा लग गया। मुझे यहाँ भिजवा दिए। आपने कहा था कि आप वो पेपर्स इमामा तक भिजवा देंगे। हाँ, ये उस सूरत में होता अगर वो मुझसे रब्ता करती, मगर उसने मुझसे रब्ता नहीं किया। तुम्हें यकीन क्यों है कि उसने मुझसे ज़रूर रब्ता किया होगा? इस बार सिकंदर ने सवाल कर डाला। सालार कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं, पुलिस को पता चलता तो अब तक वो हाशिम मुबीन के घर वापस आ चुकी होती, मगर पुलिस अभी भी उसकी तलाश में। सिकंदर ने कहा, एक बात तो तय है सालार कि अब तुम दोबारा इमामा के बारे में कोई तमाशा नहीं करोगे। वो जहाँ है, जिस हाल में है, तुम्हें अपने दिमाग थकाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस जैसे उसे ढूंढेगी, मैं वो पेपर्स हाशिम मुबीन तक पहुंचा दूंगा, ताकि तुम्हारी जान हमेशा के लिए उससे छूट जाए। पापा, क्या उसने वाकई कभी घर फ़ोन नहीं किया मुझसे बात करने के लिए? साला ने उनकी बात पर गौर किए बगैर कहा। क्या वो तुम्हें फ़ोन किया करती थी? उनका चेहरा देखने लगा। घर से चले जाने के बाद उसने सिर्फ एक बार फ़ोन किया था, फिर मैं यहाँ आ गया। हो सकता है उसने दोबारा फ़ोन किया हो, जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे। उसने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। अगर करती तो मैं तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में बहुत से मामलात को ख़त्म कर देता। मैं तुम्हारी तरफ से उसे तलाक दे देता। ये सब आप कैसे कर सकते? सालार ने बहुत पुरसुकून अंदाज में कहा। यहाँ तुम्हें भिजवाने से पहले मैंने एक पेपर पर तुम्हारे सिग्नेचर लिए थे। मैं तलाकनामा तैयार करवा चुका हूँ, सिकंदर ने जताते हुए कहा। फेक डॉक्यूमेंट्स, जेली डॉक्यूमेंट, सालार ने इसी अंदाज में तबसरा किया। मैं तो नहीं जानता कि आप तलाकनामा तैयार करवाने के लिए मुझसे साइन करवा रहे हैं। तुम फिर उस मुसीबत को मेरे सर पर लाना चाहते हो? सिकंदर को एकदम गुस्सा आ गया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसके साथ रिश्ते को कायम करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप मेरी तरफ से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते। ये मेरा मामला है, मैं खुद ही उसे ख़त्म करूँगा। तुम सिर्फ ये शुक्र करो कि तुम
इस वक्त यहाँ इत्मीनान से बैठे हुए, वरना तुमने जिस खानदान को अपने पीछे लगा लिया था वो खानदान कब्र तक भी तुम्हारा पीछा न छोड़ता, और ये भी मुमकिन है वो यहाँ भी तुम्हारी निगरानी करवा रहे हों या इंतज़ार कर रहे हों कि तुम मुतमईन होकर दोबारा इमामा के साथ रब्ता करो और वो तुम दोनों के लिए एक कुआं तैयार कर लें। अब खौफ मखौफ मुझे खौफज़दा कर रहे। पहली बात तो एक कि मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूँ कि यहाँ अमेरिका में भी कोई मेरी निगरानी कर रहा होगा, और वो भी इतना अरसा गुजर जाने के बाद। और दूसरी बात एक कि मैं इमामा के साथ तो कोई रब्ता नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता वो कहाँ है। फिर रब्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुम्हें उसके बारे में इस कदर कॉलिश होने की क्या ज़रूरत है? वो जहाँ है जैसी है रहने दो उसे। सिकंदर को कुछ इत्मीनान हुआ। आप मेरे मोबाइल के बिल चेक करें। वो मोबाइल उसके पास है, हो सकता है पहले नहीं तो अब उससे कॉल्स कर लेती हो। वो उससे कॉल्स नहीं करती, मोबाइल मुस्तकिल तौर पर बंद है। जो चंद कॉल्स उसने की थी वो सब मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली लड़कियों को ही की थी, और पुलिस पहले ही उन्हें इन्वेस्टिगेट कर चुके। लाहौर में एक लड़की के घर गई थी, मगर वो लड़की पेशावर में थी और उसके वापस आने से पहले उसके घर से चली गई। कहाँ गई ये पुलिस को पता नहीं चल सका। सालार चुपती हुई नजरों से उन्हें देखता रहा। फिर उसने कहा, आपको हसन ने मेरे और उसके बारे में बताया था? सिकंदर कुछ बोल नहीं सके। मोबाइल के इमामा के पास होने के बारे में सिर्फ हसन ही जानता था। कम अज़ कम ये ऐसी बात थी जो सिकंदर उस्मान सिर्फ उसके कमरे की तलाशी लेकर नहीं जान सकते थे। उसे उनसे बात करते हुए पहली बार अचानक हसन पर शबा हुआ था, क्योंकि सिकंदर उस्मान को इतनी छोटी मोटी बातों का पता था जो सिर्फ उसे पता थे, या फिर हसन को। कोई तीसरा उनसे वाकिफ नहीं था। उसने सिकंदर उस्मान को कुछ नहीं बताया था, तो यकीनी तौर पर यह हसन ही हो सकता था जिसने उन्हें सारी तफसीलात से आगाह किया था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे हसन ने बताया है किसी और ने? ये तो हो नहीं सकता कि उस बात के बारे में मुझे पता न चलता। ये सिर्फ मेरी हिमाकत थी कि मैंने हाशिम मुबीन के इल्ज़ामात को संजीदगी से नहीं लिया और तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ माथे पर तेवरियां लिए उन्हें देखता और उनकी बात सुनता रहा। अब जब मैंने तुम्हें इस सारे मामले से बचा लिया तो तुम्हें दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। जिससे सिकंदर उस्मान ने कदरे नरम लहजे में कहना शुरू किया, मगर इससे पहले कि उनकी बात मुकम्मल होती सालार एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया।